man sa kapit lagi ng Gajendra Chapiar kang kitikit. Ina tayong dito ay nawag ka na Mr. Formal best na kang kitigil sa masang kinigiwa ara kay para sa kap kinigiwa datang kita naman sa halkin ma liris kam singers liris ka na gina singer ka na gina dito kinigiwa Devi Murmu Miss Devi Murmu mana sa kinigiwa ara binaman sa kap kinigiwa Ina to kire. Ina to kire Jobin Mr. Ka. Sorry. Ito binidyo Bhagwat Murmu ka ketiga. Nahar gina masuk binidyo. Ito kinidyo samansan Mr. Raturan Murmu ka ketiga. Duki-duki dulu karena min YouTuber singer marang guru singer marang YouTube ar marang guru singer jahagi dito abo kasama na bena kina Mr. Raturan Murmu man ito binidyo Ramchandra Hembrem ka ketiga samangsen dito binidyo Miss Maraini sir Masuk ini juga, karena bini, bangsa kami ini dia menaturan. Jatuh kita teman sarajin mah. Tapi mana itu hijubin, Didi bro. Jahatin noa, itu sama ada banyak kan udah dari tenaga lirisis sampai bibit YouTuber singer. Jatuh hari ini saya teman sarhau goma. Manita hijabin Mr. Aman Murmu. Aman Murmu. Rocking Train, bantu mana sopir Rocking Train. Datang kita bersama kita Mr. Rocking Train. Anita binidyo ang masamante Paguman.